جی आपका सबसे पहले है, आज का टॉपिक है रीजनल डायलेक्ट्स का. आप लोगों की बुक के पेज नंबर 44 पे पढ़ा हुआ है. ठीक है, अच्छा जी. अब रीजनल डायलेक्ट्स, हमारी डायलेक्ट पे बात हुई थी कि डायलेक्ट क्या होता है. अब डायलेक्ट्स ना रीजनल भी होते हैं. रीजन कहते हैं हम इलाके को, कि एक इलाका तब्दील होता है तो उसके साथ डायलेक्ट यानी कि जुबान का लहजा, उसकी वकैब और उसकी फॉर्मेशन बदल जाती है. एक कहावत है, पुराने ज़माने में कहा जाता था जब इतनी ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, उस दौर में कहा जाता था कि हर 30 से 35 किलोमीटर के बाद जुबान तब्दील हो जाती है. अच्छा, उस दौर में 30-35 किलोमीटर का मतलब ये होता था कि 30-35 किलोमीटर का सफर भी अगर करना है तो आपको अच्छा खासा दिन दरकार होता था. अब सूरत हाल जरा बदल गई है. अब तो लोग एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर हजारों किलोमीटर का फासला भी तय कर सकते हैं. लेकिन वो वाली जो बात थी वो किसी हद तक अब तक इस हवाले से मौजूद है कि जो इलाके तब्दील होते हैं, अब 30-35 किलोमीटर वाला हिसाब तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इलाका जब तब्दील होता है तो एक ही जुबान का लहजा भी तब्दील हो जाता है. रीजनल डायलेक्ट का मतलब ये है कि एक रीजन से दूसरे रीजन तक पहुंचते पहुंचते एक ही जुबान का डायलेक्ट बदल जाएगा. इसी चीज को वो कहता है रीजनल डायलेक्ट्स. अच्छा जी, आपका स्टार्ट में लिखा. अच्छा, आज के जो 6 पॉइंट्स है ना, आज के लेक्चर के 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि पेटोइस इज अ लोकल फॉर्म बट नॉट अ डायलेक्ट. कुछ लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, ये समझ लें कि पेटोइस डायलेक्ट का छोटा भाई है, छोटी बहन है. बाज़ दफा होता ये है, आपने देखा ही होगा कि सरगोदा के अंदर एक खास किस्म की पंजाबी बोली जाती है. अच्छा, उसके अंदर अब ये एक अलग डायलेक्ट है जो सरगोदियन डायलेक्ट कहलाता है पंजाबी बोलने का. लेकिन आपने ना उस डायलेक्ट के अंदर भी देखा होगा कि मजीद फर्दर थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं. एक जो घराना है, एक जो बरादरी है, उनके यहाँ पंजाबी और दूसरे घराने या दूसरी बरादरी के यहाँ पंजाबी में थोड़ा सा फर्क है. तीसरे घराने की पंजाबी या खानदान की या बरादरी की पंजाबी में फिर थोड़ा सा फर्क है. अब ये जो थोड़ा थोड़ा फर्क जो एक इलाके के अंदर ही पाया जा रहा है ना, इसको आप डायलेक्ट नहीं कहेंगे, इसको हम आप पेटोइस कहेंगे. डायलेक्ट जरा बड़ी तब्दीली है. ये तो छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जो घरानों के नॉर्म्स या उस वजह से बनती हैं. तो रीजनल डायलेक्ट्स के अंदर एक ही इलाके के अंदर जो थोड़ी बहुत तब्दीली होती है उसको आप डायलेक्ट नहीं करते, उसको आप पेटोइस कहते हैं कि पेटोइस इज अ लोकल फॉर्म बट नॉट अ डायलेक्ट. ये एक लोकल फॉर्म की तब्दीली होती है. आप ये कह सकते हैं कि डायलेक्ट के अंदर ही थोड़े थोड़े चेंजेस है, लेकिन ये अलग से डायलेक्ट नहीं है. अच्छा जी, अब इसी पैराग्राफ में ना, अब इस पूरे पेज पर सिर्फ दो ही पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ है, आपका दूसरा पैराग्राफ, बाकी आपने ऊपर और नीचे वाले पैराग्राफ छोड़ देने. उसमें डायलेक्ट की फिर डेफिनेशन है जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि डायलेक्ट इज वाइडर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. डायलेक्ट जरा वाइडर सेंस में आ जाता है. सरगोदा से लेकर पिंडी भटियां तक तकरीबन एक ही लहजे की पंजाबी बोली जाती है. आप पिंडी भटियां क्रॉस करते जाते हैं तो आप जिला शेखुपुरा के नजदीक लग जाते हैं, मानावाला और ये, वहां का डायलेक्ट कुछ और हो जाएगा. आप वो इलाका तब्दील करके लाहौर के नवाह में चले जाएंगे, इलाका कुछ और हो जाएगा. अच्छा, उसको छोड़कर आप बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ चले जाएंगे तो वहां पे पंजाबी का डायलेक्ट और तब्दील हो जाएगा थोड़ा सा. अच्छा, फिर वहां से भी अमृतसर से अगर आप नक्शे पर देखें तो हरियाणा की तरफ चले जाएंगे, तो आप लोग अगर पंजाबी फिल्में देखते हैं तो हरियाणवी पंजाबी भी है हल्की सी, वहां तक पहुंच जाएंगे. फिर हरियाणा वगैरह के बाद नई जुबानें शुरू हो जाती हैं, वहां पे हरियाणवी, गुजराती, भोजपुरी और ऐसी. अब वो बिल्कुल तब्दील जुबानें हैं. तो जब इलाका तब्दील होता है तो फिर डायलेक्ट की अलग से डिस्ट्रीब्यूशन होती है. तो डायलेक्ट बनेगा ही उस वक्त जब एक खास इलाका से दूसरे इलाका की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि इतने किलोमीटर तक यहाँ ये वाला डायलेक्ट चल रहा था, इस इलाके से आगे ये डायलेक्ट शुरू हो गया है, जैसे कि मैंने आपको सरहदें बता बता के बताया. अच्छा जी, 2 पॉइंट्स हो गए. तीसरे नंबर पर sequential arrangement over space is dialect continuum. अच्छा जी,
sequential arrangement over space is dialect continuum. dialect continuum ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ نا علاقہ تبدیل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈائلیکٹ تبدیل نہیں ہوتا. ابھی تو پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ جیوگرافیکلی علاقہ تبدیل ہوا تو آگے سے ڈائلیکٹ بھی تبدیل ہو گیا. میں مثالیں بھی آپ کو, میں اس سے اور زیادہ مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ اپنے ذہن پہ نقشہ دوڑائیں تو میں آپ کو نا مغرب سے مشرق کی طرف لے کے چلتا ہوں پنجابی کے حوالے سے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہند کو زبان بولی جاتی ہے جو پنجابی کے قریب قریب لگتی ہے, لیکن ہند کو الگ زبان ہے. آپ میاں والی میں آ جاتے ہیں, اس سے آگے ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے, اب آپ مغرب سے مشرق کی طرف آ رہے ہیں تو وہاں پر ایک خاص قسم کی سرائکی بولی جاتی ہے, اور سرائکی کو بعض دفعہ پنجابی کا ڈائلیکٹ بھی کہتے ہیں. اب وہاں سے آگے قائد آباد اور خوشاب تک پہنچتے ہیں, وہاں تک پنجابی کی شکل کچھ اور ہے. وہاں سے سرگودا تک آتے ہیں تو پنجابی میں پھر تھوڑا سا فرق آتا ہے. لاہور سے آپ پنڈی بھٹیاں سے آگے جاتے ہیں تو کچھ اور ہے, پھر اس سے آگے میں نے پوری ترتیب آپ کو بتا دی ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف. اچھا, اب علاقہ تبدیل ہو رہا ہے تو ڈائلیکٹ بھی تبدیل ہو رہا ہے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ علاقہ تبدیل ہونے کے باوجود ڈائلیکٹ کنٹینیو رہتا ہے. اگر 3 علاقے بدل گئے ہیں لیکن ڈائلیکٹ سیم رہا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ڈائلیکٹ کنٹینیوم. یہ والا فریز یاد رکھ لیں. اس میں نا, اچھا اس لفظ کو یاد رکھنے کے لیے میں ایک بتا دیتا ہوں. انگلش میں صرف 2 ہی ورڈ ایسے استعمال ہوتے ہیں جس میں نا یو 2 دفعہ آتا ہے, اور ان 2 لفظوں میں سے ایک ڈائلیکٹ کنٹینیوم ہے, ٹھیک ہے, CONTIWM, کنٹینیوم یعنی کنٹینیوٹی یعنی کہ جاری رہنا, یعنی کہ سیکوینشنل ارینجمنٹ اوور اسپیس, کہ اسپیس مراد علاقہ, کہ علاقہ بدل گیا ہے لیکن زبان نہیں بدلی. تو اس طرح کی جو ترتیب ہوتی ہے جس میں علاقہ بدلنے کے باوجود بھی زبان تبدیل نہیں ہوتی, ڈائلیکٹ تبدیل نہیں ہوتا, اس چیز کو ہم کہتے ہیں ڈائلیکٹ کنٹینیوم. یہ آپ کے اگلے پیج میں پیج نمبر 45 کا پیراگراف نمبر 1 ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر آگے آ جاتے ہیں. ڈائلیکٹ باؤنڈری از کالڈ آئسوگلوس, اور یہ جو 3 کے 3 ہم نے پڑھے نا یہ شارٹ کوسچنز ہیں, بڑے مشہور ہیں. آئسوگلوسس. اب ہوتا ایسے ہے کہ بعض دفعہ یہ نا, اب ہم جیوگرافیکل علاقہ نہیں دیکھیں گے, جیوگرافی کے ساتھ تو تبدیل ہوتا ہے. ڈائلیکٹ کی بھی اپنی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیوگرافی کی باؤنڈری تو میں نے بتا دی, علاقے کی باؤنڈری تو میں نے بتا دی کہ یہ ضلع میاں والی ہے, یہاں سے قائد آباد سٹارٹ ہوتا ہے, یہاں سے خوشاب سٹارٹ ہوتا ہے, یہاں سے سرگودا سٹارٹ ہوتا ہے, یہاں سے پنڈی بھٹیاں سٹارٹ ہوتا ہے, یہاں سے شیخوپورہ سٹارٹ ہوتا ہے, یہاں سے لاہور سٹارٹ ہوتا ہے, اور یہاں سے امرتسر سٹارٹ ہوتا ہے, یہاں سے امبالہ سٹارٹ ہوتا ہے, یہاں سے ہریانہ سٹارٹ ہوتا ہے. علاقے ہیں نا بنے ہوئے, یہ تو ہو گئے ریجنل جو باؤنڈری ہوتی ہے. باقاعدہ باؤنڈری لگی ہوتی ہے, باقاعدہ وہاں پر تختی لگی ہوتی ہے. ملکوں کی سرحدیں بدلتی ہیں تو ملکوں کی سرحدوں کے اوپر باقاعدہ جال بچھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ایک علاقہ بدل گیا ہے, دوسرے علاقے کی طرف آپ جا رہے ہیں. اچھا, وہ تو ہوگی جیوگرافیکل باؤنڈری, لیکن ایک ڈائلیکٹ کی باؤنڈری بھی تو ہوتی ہے نا. مثلا علاقہ بدل گیا, ڈائلیکٹ نہیں بدلا تھا, ڈائلیکٹ کی اپنی ایک باؤنڈری تھی. مثال کے طور پر اگر میں تھوڑی سی بات کروں پاکستان اور بھارت کی, جو لاہور جو سیالکوٹ کی پنجابی ہے نا اور جو انڈیا والوں کی پنجابی ہے وہ ایک جیسی ہے. اب اگر آپ سیالکوٹ کی طرف سے لینگویج کے ڈائلیکٹ بناتے چلیں گے نا تو انڈیا اور پاکستان کا بارڈر تو تبدیل ہوگا, ڈائلیکٹ کا بارڈر تبدیل نہیں ہوگا. جہاں پر ایک ڈائلیکٹ ختم ہو کر دوسرا ڈائلیکٹ شروع ہوتا ہے تو ڈائلیکٹ ختم ہونے کی اور شروع ہونے کے درمیان کی جو باؤنڈری ہے ہم اس چیز کو کہتے ہیں آئسوگلوسس. ایک تو ہو گئی جیوگرافیکل باؤنڈری جو علاقوں کی ہوتی ہے, اور ایک ہو گئی ڈائلیکٹ کی باؤنڈری کہ ایک ڈائلیکٹ جب دوسرے ڈائلیکٹ سے الگ ہوتا ہے اور دونوں ڈائلیکٹس کو ملانے والی جو جگہ ہوگی, ملانے والی جو باؤنڈری ہوگی, ملانے والی جو سرحد ہوگی, ملانے والا جو مقام ہوگا, ہم اس کو کہیں گے آئسوگلوس. سادہ لفظوں میں ڈائلیکٹ باؤنڈری از کالڈ آئسوگلوس. اینڈ نیکسٹ ون, ایکسنٹ ریفرز اونلی پروننسیشن. آگے آپ کے پیراگراف نمبر 2 میں 46 میں اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے, یہ 5-6 لائن کا پیراگراف ہے کہ ایکسنٹ میں اور ڈائلیکٹ پہ فرق ہوتا ہے. اس پہ ہماری پہلی بھی بات ہو چکی ہے. ایکسنٹ کا تعلق صرف پروننسیشن سے ہے,
एक्सेंट का ताल्लुक सिर्फ बोलने के लहजे से है। एक्सेंट बाज दफा एक ही घर के लोगों का भी तब्दील हो सकता है भाई, आपके होंठों की, आपके दांतों की, गले का कोई इशू, नाक का कोई इशू, या लफ्जों को पढ़ने बोलने के हवाले से मुश्किल आ जाती है, तो एक ही घर में 4 लोगों के 4 मुख्तलिफ एक्सेंट हो सकते हैं। एक ही क्लास में बैठे हुए 4 लोगों के 4 एक्सेंट हो सकते हैं। एक ही शहर में रहने वाले 10 इलाकों के लोग एक ही जुबान को 10 तरीकों से बोल सकते हैं। अब डायलेक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन लोगों के बोलने का लहजा तब्दील हो जाएगा। तो जो एक्सेंट है वो लहजे को कहते हैं, और एक्सेंट चेंज लहजे की तब्दीली को कहा जाता है कि एक्सेंट रेफर्स ओनली प्रोनाउंसिएशन, या प्रोनाउंसिएशन स्टाइल इज कॉल्ड एक्सेंट। ठीक हो गया जी। अब आगे आ जाते हैं, दिस इज द लास्ट पॉइंट रीजनल डायलेक्ट्स के हवाले। आरपी, रिसीव प्रोनाउंसिएशन। जो रिसीव प्रोनाउंसिएशन की इस्तिलाह है, ये सिर्फ इंग्लिश जुबान के लिए इस्तेमाल होती है, इसकी कोई और नहीं है डेफिनेशन। और इंग्लिश जुबान वो वाली जो कि बरतानिया में बोली जाती थी, जिसकी मैंने आपको डिटेल में स्टैंडर्ड लैंग्वेज पढ़ाते हुए भी बता दिया था कि वही वाली स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो ऑक्सफोर्ड में बोली जाती है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि शायद पूरे इंग्लैंड का सिर्फ 1.5% तबका ही ये जुबान बोलता है, उसको कहते हैं। अच्छा, सादा लफ्जों में आरपी क्या होती है? आरपी हो गया एब्रेविएशन रिसीव प्रोनाउंसिएशन का। जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट है ना इंग्लिश लैंग्वेज का, स्टैंडर्ड डायलेक्ट, उसको हम कहते हैं रिसीव प्रोनाउंसिएशन। और फिर मैं दोबारा दोहराए देता हूं कि डॉन न्यूज और आपकी जो बुलेटिन चलती हैं डॉन न्यूज पर, बीबीसी पर, बीबीसी वाले जिस लहजे में इंग्लिश बोलते हैं और डॉन न्यूज वाले जिस तरह से लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश डायलेक्ट है, इसको हम आरपी या रिसीव प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। दिस इज फॉर टुडे के रीजनल डायलेक्ट्स के इलाकाई डायलेक्ट क्या है। ठीक है जी, ये आपके बनेंगे, अगर इस सवाल को मैं देखूं, 1 2 3 जी, आपके टोटली 3 पैराग्राफ बन रहे हैं, 44 45 और 46। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा लेंथ इसकी। दिस इज कॉल्ड रीजनल डायलेक्ट्स। ठीक है जी, इज इट क्लियर? सो अगर किसी Yes, को, sir. हाँ, अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई, यू आर वेलकम टू आर